देवी आज बढ़िया सजबाज हो कथा काना कंचाकन भी हो किसी तो कारण थिबा स्वामी मोर मंच पुरे मोर भक्त माने मोर सेवा करूछन मैं भूली दिबी श्रीमंत आसके। अच्छा हेती लगी तो पूरा मोटा सोटा है तो पूरा उधली हो हे भले खीरी पूरी मड़ा सब खाई कर पूरा भक्त मान कर आ हा हाँ स्वामी बढ़िया पूरा चिकन चाकन आगो जेता खेड़ी थिलो नहीं कनो एछि पूरा टुमटुम आई कर उधली हो विश्वास नहीं करो देवी हाँ स्वामी मंच पुरे तो जाउछ तमर भक्त मन कर पास के हाँ स्वामी मोर भक्त माने केंता केंता प्रकार मोर भक्त माने बहुत महाजन पूरा धन रश्मि पूरा होते पूरा बहुत घर माने बड़ बड़ पूरा बहुत भल लागसी जाय हां एती कथा हाँ बोले हमें खाली महाजन मन के ध्यान दउछ बोले खाली महाजन घर के ढुकुछ के हेना खाली स्वास्थ्य टाका ओछे ना बोली करी ए गरीब मन के भी टिके देखो माने केते असुविधा गुलारी रहछन तांकर कथा भी टिके देखो खाली महाजन मन के घर देखि कर ढुकी जाउछ के खाबाटा खूब देबे बोली कर है कथा सर प्रभु मैं गरीब पर के जे थिले जे मते तुमे खेती देथिलो आरो 12 वर्ष तुमे बहुते भूखे रहिथिलो मोर ना आला खाइलो आ केते लिए पछाइथिला से कथा काहे धरि थिस लक्ष्मी देवी हेटा देवी से मोर ददार बुद्धि थिला ताकर बुद्धि ना मुई पड़ी करी हमके छाड़पत्र रहिथिली मोर प्राण सखी से भूला नहीं कर मैं मनीछा एचिन भूल से सजा में पाई सारी छु से दंड में भोगी सारी छु केते दुख लागि थिला से टेम कथा एटा मोर से ददार बुद्धि थिला का करबो ददार कथा की मानबार पड़ला से थर एति लागि छाड़ी दिथिनी एबे बिंदास बुलो बिलगिनी तमर भक्त मन पास के जो तुम आराम से सती लगी स्वामी मैं गरीब पर के नहीं जीवा तुम डरे मैं नहीं जीवा सती लगी नहीं तुम गरीब के भी टिके देखो महाजन के खाली नहीं देखो बुझी पारलो हां स्वामी एबे सबको घर के जीविया सबके देखि कर आसबी ठीक है सुनो देवी टिके सुनो हां स्वामी देवी तमे तो दीपाली गलो ने हां बोलो दीपाली गलो ने एछि मते हेले तमर भक्त मंच पर के टिके नियो भक्त मान को टिके दर्शन करा हो केने केते प्रकार भक्त अछन मुई भी टिके देखि कर आसु आमे अलगा विषय जिमा हमर तो अनेक माया विश्व रूप अनेक रूप अच्छे हमें कैसे रूप के धर्म नहीं जिमा के ये तो नहीं जाऊ ठीक हां प्रभु तुम जन कहलो ठीक कहलो हमें जो तीन पर जिमु बेले हमके डोना छै संबर भी खेत भी हम का करबो हमर गेटो रे तो डण बने नाचो छन ठीक कहलो एटा गोटे भल कहलो जे गोटे काम करमा मैं गोटे भाभी छे मुई बाबाजी हेसी तमे माताजी हो बेस आरु पंचपुर के उतर हेबा कि नहीं प्रभु बाबाजी माताजी मन के तो बदनाम कर जो सन तो बदनाम कर दो छन हां प्रभु तमर धारणा भी ठीक जे केता करमा आ गोटे अलगा भाबो अलगाटा भाग में हां प्रभु तुम को पुरुष बेस रे जो मुई हेमी अंध तुम हेबो छुटा बुझी पारलो हम अंध छुटा करते जिमा भिक्षुक हिसाब जिमा भिक्षुक प्रति घर के जिमा भिक्षुक भिक्षा करी सेनु आमे जानि पारमा जे केन भक्त केता अछि केन भल सेवा करूछे भल मान्य पुण्य करूछे सेटा हम सब किछि सीधी विधि जानि पारमा ठीक कहै छै कि नहीं हां चलो सने जो प्रभु रह लक्ष्मी टिके मंच पर के देखो एछि माछी अंधरिया अछि हो माछी अंधरिया अछि हां प्रभु एछि उठी करी ए सब किछि करी करे झुटी बुटी दी करी दीप माने जालु छ एवं जदि आमे ये माछी अंधरिया रे जति जिमा हम के चोर बोलबिया दौड़े दौड़े नोरदे नेबे भोरे देबे बुझलो सेति लागि मोडा पुंडी जहा भी सब किछि सरी थबानो टिके 8-9 बाजू सब रेडी हितबा न बोले सिना देबे एछि तो दीप माने जालु छ अंधारो छै त देखो देखि पको माछी अंधरिया अछि हां प्रभु ठीक अछि Oh no! प्रभु एते बेर मोर भोग सरी जाय छी तनो मैं खाई कर आइती थी न तुम लागले ठीक ला चलो जल्दी ठीक अछि चलो Wow!
ধর বাবা মড়া পিঠা করে খাই বুহা দে আর ভুঁই রখি দৌছে মিনার বুয়া নেসি এ নাতি কাক নাও সবু মড়া তিনটা তোর মা পিটবা सबू मड़ा के खाई देला देखो तो गुटे मड़ा बिने तोर एकला क्यों न छे ना हैं सबू मड़ा के खाई देलु जे हमें 1 किलो काई गलु हैं खाई दिले केनता हेतिका रखि दिबि रे सबू के खाई देलु जे আগর দৌসা ସବୁদিন হউছে না ସବୁদিন হউছে না प्रभु टिके डाको ভিক্ষাম দেহে মাতা ভিক্ষাম দেহে प्रभु এটা মঞ্চ কে আলো না স্বর্গপুরের কথা কইছ কি তুমি भी तो लक्ष्मी তোমার টুকের ভয়েস কে এটা বদলে চেঞ্জ করো नहीं চিনি পকাবে তো মরতে হবে লোক भैया से ठीक। माता कोना छोटा के खाना उठे मिलो आज दुर्गा पूरे मोड़ा मुड़ी बने छके दियो किछि गोटे दियो भोग लागी जो भूखे सुचाई गनु ने दियो देवी ई गने ढंढान सबद आसुचे खाना गुटे घटना घटुथिबा बोधे हे भाभी दियो गो घरे अछके जे मां है एतके हटा नै बोल केना छोटा कुला मने आसले जे हमर बुढ़ी तो सब खाई देला गुटे भी नहीं न और केनाटा तमके दे हमके खाइबा के नहीं मिलला न आरो लक्ष्मी देवी चिंता कोटू कथा कहछे देखो छ एटा घर बोलु छ एटा खाना पूजा करछे रे खाना करछे चलबा जो अलगा केनिक जो प्रभु मन दुख नहीं करो नहीं वो आमे भक्तर परीक्षा करी आछो आमे के मन दुख करबा मुई अब छोटा खाना गोटे घुमरू छे बोइने आवाज आसु छे जे कली जुगे मोर कान और बाजी से के हैं केता से सब तो समझ पूरी और लक्ष्मी पूजा गाना से चालू से के इनो मते आभास होचे तुलसी चंगड़ा चुरी अच्छे भल झुटी झुटी काटी छे भल भक्त रही थी किछु गोटे खावा के दी पारन चलो जिमा मागी देखमा अब छोटा हां भितर गोटे काना आवाज आसला बो तीनटा गुबा मार मुरा होचे के पूरी गिना बाजी थी अब खुदी जिना जाना बाजी हमें देखो मागी देखो काना गोटे दियो गो सिजे छके जे ले ओ भोग करा दियो हमर इना मड़ा मुड़ी नहीं ना सब सरला ना एंता होछ हां सकाले ओडेक चुल बुतरालो 12टा मडा कलो आरु 5टा 12टा मडा कलो 5टा खाइलो आरु 7टा थिला तमे केना जानलो हमर घरे मड़ा अछि प्रभु तुमके चीनी पकाबे गुप्त कथा नहीं कहो इसलिए गलो नहीं गया मीठा लो पता को नहीं खाते इबो ना इना दी मामा छुट्टी करना कर दे माके को दे तो सर करता चल जेना छुट्टी नहीं करबा सेवा के टिके जे करबो ओए बो केन छ गो दियो गो पेट जली वाला ने काना गुटे दियो खावा के हाय किछि गुटे खावा के देबो बहुत दिन भूखे अछु खाना गुटे तो दियो खावा के मां तुम झूठी झूठा केनता नहीं करबा नहीं गो समस्त जोर होसे से दीपाली नहीं करे ना मोड़ा से केनता पाइलो तीसा लोग बाग देला तो अरे छोटा मुई देखा नहीं पाऊं तो तके फाल करबो से तर फाल कर आ गयो ना ठीक है बस लक्ष्मी पुराण टी गाबो लक्ष्मी पुराण गाबो बोलछन ए पर लक्ष्मी पुराण गाय मां नहीं जाने रे छोटा चिंता कर तुम्हें ब्रह्मांड करता तुम्हें नहीं जानो कहां
ওই যে লক্ষ্মী এটা মঞ্চপুরকে আসিছে মুই তো সংস্কৃতে জানছি বুঝি পারুছ তো সংস্কৃতে জানছি সম্বলপুরীর তো নেই জানি কেনতা করমা সম্বলপুরি তো গাইব আর কাঁ সম্বলপুরী ধতড়া মিকে দেখতে না যাতা কর ধতড়া দেমি দোষ নাই দেব দোষ নাই দেব তোর নাই এখন বহি চাল বহি চাল আজ বস্তা পকা চাল না কেন হ্যাঁ সব 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 Baik, gue pengak. Kok ada di 47? মোড়া দুইটা ভর থাক বাবু ধর যে কেনতা কর গায় মা রে মা মুখে তো অন ঘট ঘট লাগুছে Kok ada di kau deh buah. মজার করবি Agak. যাতা করবি কুছি না ধতড়া Gue tanya. আগে ধরবু দেখ হ্যাঁ বলো আনন্দে একবার হরি বলো আসো গো আসো কোন আসো গুরুবার যেন দিনে পড়বা গো Boleh hoe go. কঠোর করে কাজ বসে দিবে গো Boleh hoe go. গুহু আনব কে যে গো Boleh hoe go. সবু আড়ে ঝিটি নেব গো Boleh hoe go. সেদিন নেই খাব পেটে গো Boleh hoe go. বেলু দাঁতক নেই শুইব খটে গো Boleh hoe go. আর ছুয়াকে নেই পিটব ঠায়ে ঠায়ে গো Boleh hoe go. ঘরে নেই ডিগ ডিগাব জয়ে গো Boleh hoe go. নেই খাব মুসা টেন কো গোয়ে গো Boleh hoe go. কাকে নেই মারব লাতে গো Boleh hoe go. লক্ষ্মীপুর আর ইটা সতে গো Boleh hoe go. এ কোনা এ কি জানিস যাতা কো ধরে দেবি Adi bol khadra. হ্যাঁ Adi bol khadra ho. লক্ষ্মী কান্তে ভাগছি এটা দিয়ে কেনতা কর লক্ষ্মী কে কার কোনো বাকি কে খাতা কো দেবি কে বাবু মা খাবা কি গুটে দেলে কিনে আর কেতে কে Ui pot mari na di pot. খাতা যাতা কর ধতড়াতে লোক Nakra re. আর কা জেন মাই জি চুলি ঠানো উলচি করে খায়ে গো তার ঘর লক্ষ্মী বিড়বিটে করি ভাগে গো উপরে উপরে পূজা পাঠ ভিতরে কুট করে গো তার থানু লক্ষ্মী চিটপিটে করি ভাগে গো একলা একলা লুকি লুকি মোড়া জেন খায়ে গো তার থানু লক্ষ্মী চিটপিটে করি ভাগে গো জেন মাইজি বড় বড় কথা বেশি ভাষণ মারে গো তার থানু চিটপিটে লক্ষ্মী পুরা ভাগে গো জেন মাইজি এরা বাগের মনুষ মুড়ে বুকে গো তার ঘরু চিটপিটে লক্ষ্মী পলে ভাগে তুই গো পদে মার বাবু খালি ভাগে ভাগে বলুছু তুই পদে গা নাই বাবু তুই ওনে জানছু আর নেই নেই মুই এতি নে বাবু কেতা করমু আর নেই জানা মা আমি যাউছু না গো এতকি জানিছু না পর আর বি কেনে কেনে গাইমু পদে লেখা টাইম হি যিবাগো খো বলছে লক্ষ্মী পুরাণর কথা কউছিলে নেই সরে বুঝলো আমি যাইছু না এন্তা আইমু তাইব দে বাল কিছু কা বসি করে উঠি দিলে কেনতা লাগছি রে লক্ষ্মী বস বহুত বঢ়িয়া লাগলা মঞ্চ পুরো পুরা হেতি লাগি তো তুমি নল দুছ মা হাকে কি যেন স্বাদ লাগলা যে মোড়া দুইটা দেলে সেই ঘরে যে বঢ়িয়া পুর भी ভরি थिले मस्त লাগিଥିଲା রাইস পুর জানা পুর বহুত বঢ়িয়া লাগলা সেতে গাই তো নল দুছ যে লক্ষ্মী মুই গুটে কথা বুঝি নাই পারনি না কেনতা কহ যে তোমার ভক্তি যেন মানুছে দিল সে মানুছে মন সে মানুছে সে কেতার গরিব আছে আর সে গুটে ঘর যাইতুন দেখো কেতে ওরা যা কাଣା হউথন ସେମାନେ କେନ୍ତା ମହାଜନ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବି ନାଇଁ ତମର କେନ୍ତା ମହାଜନ ଅଛନ୍ ହେଟା ଟିକେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରୁଛ ବଞ୍ଚିଥିଲେ प्रभु तुम्हें बुझी नहीं पारलो जेन घरे मैं अच्छा सुना सेने शांति बोली नहीं नो
ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି। ଓହୋ ଠିକ୍ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେନ୍ ମାନେ ହେ ଅନ୍ୟମରେ କମଛନ୍ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ବୋଲବା ଜିନିଷ ନେଇନ ହେ କଥା ତ ଏ କଥା କହିବାର ଚାହୁଁଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତମର ଲୀଳା ଅବୁଝର